जय जगन्नाथ जय राधामोहन हापी लाइफ चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा कर जगन्नाथ कृपा समस्ते निश्चित भाव में भल थे। आज भिडियो किसी आम धर्म कथा कि पूजा उपाय कथा मुझे कहबिनी। आज जोटा सबुठ बेसी व्यथित कर मत मुझे विषय कहबी। बांग्लादेश न्यूज समस्ते जानी कौ भाया भाव में से हिंदू मान अत्याचार कर स्टार्ट होता स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टूडेंट जो से कोटा सिस्टम चलता उठे देवाई प्रोटेस्ट होता किंतु एसबू थिला गोटे माने एटा से ऊपर को देखापी थिला किंतु से माने एक्चुअली जो शेख हसीना जो तांकर प्रधानमंत्री थिले तांको गादीच्युत करने ये सब षड्यंत्र थिला। ठीक अच्छे माने प्रधानमंत्री को बासभवन आड़ को जाकि जमी गत वर्ष श्रीलंका होता राष्ट्रपति को बासभवन जा लुटपाट करते सेमती बांग्लादेश सब छात्र मैंने सब जाकि जो शेख हसीना तांको जो बासभवन को सब जाकि अटैक करते आ भितर शेख हसीना तांकर माने समय भितर सी आसिकी पहुँची गले कौटी आम इंडिया रे शरण नहीं किंतु से जो स्टूडेंट माने सब से माने ता भितर जो प्रोटेस्ट तो करथिले किंतु सेठी जो लुटपाट जो भाया भाव कर जो 76 वर्ष वयस्क जड़े महिला जो अंडर गारमेंट माने ब्रा ब्लाउज को जो भाया भाव से प्रदर्शन कर कैमरा सामने शाढ़ी सब जिनपतर लुटपाट चेयर टेबल माने से घर पूरा सब जिनस लुटपाट करी जो भाया भाव से कहीं कहीपरनि जे ये माने स्टूडेंट मैंने कर से पर्यंत भी ठीक था किंतु तापर आरंभ हो गला हिंदू मान नरसंहार। हिंदू मान जो सब गाँ सब जड़े देती जो बस्ती सब जड़े देती झील बोहू मान सब नहीं माने रेप गैंगरेप सब पता नहीं से सब कईटी अच्छे तार पुओ कहार पुओ को उठे नहीं जाती कहार सब हिंदू मान को उल्टा लटकई पूरा पिटुंट रास्त माने सब सब जो आपड़ देखिए ना आपण भी आपड़ देखुए मुझे भावुँ कि आपण मैंने टीवी रे निश्चित से सब देखुए आकु देखी सारापर आपण मान कौन भावुंट कि काली की एठी पारे भी ना कहीं देखु अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जो ये पाखापाखि जिते देश से अखंड भारत था से बहुत हिंदू थे। आजिका डेट्रे अफगानिस्तान में गोटे भी हिंदू ना पाकिस्तान तो हिंदू आउ पंजाबी माने सिख मानकर जो अवस्था दयनीय से तो माने ना कि बराबर। बाकी बांग्लादेश रे जते 1971 जो बांग्लादेश स्वाधीन है पाकिस्तान पाखु से 22% हिंदू थे एबे से 7.9% माने 8% भी नुह सेतिकी हिंदू अच्छा माने बाकी माने कुआड़े गले तो तांकू एमती टर्चर करके ये तो मारी दे माने 71 मसीह जो स्वाधीन है से भी हिंदू मान को हजार हजार हिंदू मान को ये जो पाकिस्तानी सपोर्ट कर जो रजाकार बोली गोटे ग्रुप थे से माने हिंदू मान को पूरा हजार हजार हिंदू मान को माने बर्बरतार सह मारी बुझिपारे आउ जो जे रहिले माने या तो इस्लाम धर्म कबूल माने नियो नहले मृत्युवरण कर कहीकि से माने टर्चर कर आजिका डेट्रे भी जो आउ 7% हिंदू 7.9% हिंदू रही आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट सांगर हिंदू मान को अटैक कर कौन अच्छी से माने जिते पार्टीशन है से देश में रही कहीं देखो बांग्लादेश और पश्चिम बंग जो आम वेस्ट बेंगल गोटे जगह थी बेंगली माने प्राय रहती अथच से जो बेंगली माने आजिकल बहुत जो टीवी रे सब कहते ना से माने सब हिंदू विरोधी कहारी के हिंदू मानकर दुख दुर्दशा देखा जाऊ ना कहारी को जो दल माने आम देश माने मु कहवा चाहिए कि जो कांग्रेस रो लीडर राहुल गांधी हूँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल या फिर ओवैसी सी तो मुस्लिम तांको कथा छाड़ू तो ये माने सब कहांती आजिका डेट्रे बांग्लादेश रे जे हिंदू माने एबे माने जो भाया निर्यातित तो होजंती आपण माने टीवी रे देखुतबे यूट्यूब रे देखुतबे तो आपण मान को निश्चित दुख लागुतो जने हिंदू हिसाब रे मते तो माने खाली दुख तो लागुनी राग भी लागुची सेइथै मो वीडियो नै के आछि कि जो माने भी मो वीडियो देखिबे जो भी भाई भौणी माने देखुचंती मु तांको कहबी कि शेयर करंतु। गोटे कथा देखंतु से देश रे होची से माने आम देश को अनुजंती कि आम देश को पळि आसीबे काइना भारत रे हिंदू बहुल राष्ट्र भारत को पड़े कि जिते काली भारत रे जिनसटा आम कुआड़े जा आम तो जाकि भारत महासागर को डेई पड़ा ना। गोटे जर्मान जड़े जो जड़े फेमस थिले जो कवि नुहति जो माने धर्म प्रचारक थे सी मार्टिन निमोलियर सी हूँ गोटे पोएम लिखते नाजी मैंने अटैक करते जर्मान को सी लिखते कि से मैंने आसिले मो सहर को आक्रमण कले मु न देखला भाया रही से माने तापर मो हूँ कौन मो गाँ को आसिले मु आखि बंद करदेली
ସେମାନେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମୁଁ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ କଥା। ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର ଚାଲିଛି ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ବିଜେପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯେଉଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଏକଦମ ଲମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଅଥଚ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛି ସେ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ କାଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଏତେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ କମିଯାଉଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି କେତେ ଭଲରେ ଖାଲି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ଦେଖି କଂଗ୍ରେସ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲା ନା ଦେଶକୁ। 2014 ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଟିକେ ସାହସ ହେଲା କି ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁଦ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ପାୱାର କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେମାନେ କିଛି କରି ହିଁ ପାରୁନଥିଲୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେ ଡନ୍ ଥିଲେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଡନ୍ ସବୁ, ସେମାନେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ କାଶ୍ମୀର ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ରହିକି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଜିହାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯେହେତୁ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ହେଲା କମ୍ ହେଲା କି, ସେମାନେ ଏମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ ଯେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ବି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡରରେ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ବାଂଲାଦେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜାତିଭେଦକୁ ନେଇକି। ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ନିଚ ଜାତି, ଦଳିତ, ପିଛଡ଼ା, ରାଜପୁତ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ଏଇସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇସବୁ ନେଇକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ରହିଛି, କେହି କାହାକୁ ହେଉଛି ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼, ଶିବ ବଡ଼, ଦୁର୍ଗା ବଡ଼, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ତ ଏସବୁ ଏବେ ଭୁଲିଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦଳିତର ପୁଅ ବି ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇକି ଏକଜୁଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉ କି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଏଥର ତ ଭୋଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବେଳେ ସେ ଯେତେ ଯାହା କହୁବି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ, ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେ ଲୋକମାନେ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓବେସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେହି ଗୋଟେ ପଦ ପାଟି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ନାଁ ନ ନେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ କେବେବେଳେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ମାନେ पर्टिकुलर भोट बैंक, तो तांकु तो जब से नाराज करेबे नहीं। तो बाकी रहिले आमମାନଙ୍କୁ भोट टाइम रे नाना प्रकार लोभ देखैबा द्वारा आमे माने सेतरे प्रलोभित हो जाउचे। ओबीसी पिछड़ा ये सब भाबिकी आमे भाग भाग होइकी आमे पुणी तांकु भोट दउचे। तो से दैट के एथरर जो सेमानकु एते भोट मिलिला आ बीजेपी जो भोट कमी गला सेतिपय तो आमे हिंदू माने ही तो दायी ना। आमे माने ही आम निज कबर खोदुचु। काली के जेतले एई जिंस आम मानक सांगरे हबो जेमति कि मु कहली जेतले मो घर को अटैक हला जो जर्मन से लिखी थे से जो फेमस जो व्यक्ति जनक जे मो घर को अटैक हला को मुझे चिल्लैली मत साहाय्य करने कहीं नथिले। तो जेतले भारत रे एई भलिया अटैक चलिबो सेतले आपण कोड की जिवे। आउ गोटे कथा बांग्लादेश रे जो मानक ऊपर अटैक होउछ ना से माने किछि उच्च जातिर लोक नहंती। मैक्सिमम ओबीसी दलित पिछड़ा जातिर लोक हिंदू से माने
ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିବ ସେ ପଚାରିବନି ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି, ତୁ ଦଳିତ କି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁ ଓବିସି କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନା କେହି କରିବେନି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମାରିବେ। ଶହ ଶହ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର କି ପୋଡ଼ା ଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି, କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ସେସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଯେ କେଉଁ ମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯିଏ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ। ସେୟାର କରୁ ନ କରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟିବାନି। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏବେ ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଆମେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ସେତିକି ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ନହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବାଂଲାଦେଶ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ବେଳେ ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କି ହଁ ମୋତେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ମିଳିବନି ସୁଖ ସୁବିଧା, କିଛି ମିଳିବନି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନା। ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡିଭାଇଡେଡ଼ ୱି ଫଲ୍। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମାନେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବିଜେପି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳକୁ ଯିଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।